बच्चियां ने दसिया यूनिवर्सिटीज़ अंदरों कि उस्ताद मोहतरम साडे हॉस्टल अंदर कई बच्चियां आइस का नशा करदियां ने। तालीम के नाम ते बिल्कुल इश्क मटक्के दियां महफिलां हो रही ने, मजलसां हो रही ने कॉलेजेस के अंदर और बड़े अदारियां के अंदर। अवारगी है और फिर रहिंदी खुंदी कसर तुहाडे मुल्क अंदर डांसरां ने कढ़ दित्ती है। ए प्रोड्यूसर हजरात मजाक रातां दिन रातां जुगतबाजियां। यार गल सुनो मेरी, चीख चीख के सुभान अल्लाह कहना कोई कामयाबी नहीं, उची उची नारे मारना कोई कामयाबी नहीं, ते फुल इको दे बेस खलवा के कन्न पाड़दियां रहना पुत्तर, ये भी कोई कामयाबी नहीं। बेटा इधर वेखो यार, कोई जिम्मेदारी समझो। हो सकता अगले साल मैं ना आवां, हो सकता तुहाडे चों कोई भरा अगले साल टुर जाए। लो हुण मैं तुहानूं सिर्फ इन्नी गल ही दसनी है यार, तुसी अगर हुकूमतां दियां गफलतां, कालजां दियां गफलतां, प्रोड्यूसर डांसर हजरात गुलूकार अदाकार इन्हां दियां तबाहकारियां दी मौजूदगी अंदर अगर तौहीदो सुन्नत दा खजाना, दीन दा खजाना अपने बेटियां अंदर, अपनियां बेटियां अंदर, अपने भांजियां अंदर, अपने भतीजियां अंदर, अपने पोतियां अंदर, अपने दोतियां अंदर, अपनी नस्ल अंदर मुंतकिल करना चाहते हो ना, तो कम अज कम 3 काम जरूर करो। पुलों पानी टपदा जा रहा है और यकीन करो मैं तकरीबन पूरी दुनिया का अलहमदुलिल्लाह चक्कर लगा चुके हैं। बेटा मेरे वेखना ही, जो फहाशी का सैलाब, जो बेहरारवी का सैलाब, जो इलहाद का सैलाब पाकिस्तान अंदर आ रहा है ना, मैं उन्होंने लफ्ज़ां अंदर बयान नहीं कर सकता। मौजूदा हालात अंदर भी मिन जमी ए दुवालिल आलम, पूरी दुनिया के ममालक नालों ए पाकिस्तान तुहाडे लई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत जे, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत जे, और इत्थे तुहानू दीन के मुआमले अंदर मुकम्मल आज़ादी जे। सोहनी जी आमीन कहो मेरे सीने ठंड पै जाए। फिर मैं अगली गल करा, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। सारे नहीं बोलते, अल्लाह पाकिस्तान के इदारियां की हिफाजत फरमा। अल्लाह इत्थे काल अल्लाह और काल रसूल नू अल्लाह बुलंदो बाला फरमा। लो जी, तुहाडी सब नालों पहले जिम्मेदारी पता की है? तुहाडे चों अगर कोई बंदा कहे ना शेख साहब मेरी बेटी और मेरे नवासे 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 नवासियां और मेरे दोते उन्हां च दीन मुंतकिल हो जाए, मैं किहड़ा वजीफा पढ़िया करा। लो जी, हुण मैं सब नालों पहला बेटी वास्ते तुहानू वजीफा दसना। जिद्दन बेटी घर पैदा होवे ना, उदन तो वजीफा शुरू कर देना है। बेटी की उम्र 2 साल है, बेटी की उम्र 10 साल है, बेटी की उम्र 40 साल है, ये वजीफा नहीं छड्डना। इंशाअल्लाह अल्लाह बेटियां और नवासे और नवासियां अंदर दीन मुंतकिल करेगा। हुण मैं तुहानू वजीफा दसना, जरा तवज्जो नाल सुनना। सूरत आले इमरान और आयत नंबर 36 का आखिरी टुकड़ा, आयत नंबर 36। अब बेटे इधर वेखो, कोई रस्मी कॉन्फ्रेंस नहीं, साडा अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नामी ग्रामी अदारा है। बिल्कुल क्लास वाला माहौल बना के बैठो, सब ने इंशाअल्लाह जवाब देना है। सूरत आल इमरान ते आयत नंबर 36, मिलके बोलो आयत नंबर। सारे नहीं बोलते, आयत नंबर। ये पढ़ते रहा करो, मसला भी दस देना, कदी कदी क्याम च पढ़ते रहो। और मेरी तहकीक तो यह है कि अहयानन कदी कदी बतौरे दुआ इनू तुसी सजदे च भी पढ़ सकते हो, आखिरी तशहुद अंदर पढ़ते रहो। वजीफा केड़ा है? व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ मेरे अल्लाह, ए जड़ी तू मैनू बेटी अता फरमाई है, मिसाल के तौर पर तुहाडी बेटी का नाम ज़ैनब है, तुहाडी बेटी का नाम आयशा है, तुहाडी बेटी का नाम हफ्सा है, तुहाडी बेटी का नाम फातिमा है, तुहाडी बेटी का नाम मैमूना है, तुहाडी बेटी का नाम तूबा है। जो भी तुसी सोहना नाम अपनी बेटी का रखिया है, ये ना ज़हन अंदर रख के सारी जिंदगी अपनी बेटी लिए वजीफा पढ़ते रहो, दुआ करते रहो। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, मेरे अल्लाह मैं शहजादी नू तेरी पनाह अंदर देना। अल्लाह दिल दे इस टुकड़े नू तेरी पनाह अंदर देना। अल्लाह अगों जड़ी औलाद होए मेरे नवासे नवासियां, मैं इन्हां नू भी तेरी पनाह अंदर देना। मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह सारी जिंदगी इन्हां नू शैतान दियां शरारतां तो बचाई, अल्लाह शैतान दियां खबासतां तो बचाई, अल्लाह शैतान दे असरात तो बचाई। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा
ذریتہا من الشیطان الرجیم. سیدہ حنا علیہ السلام نے اے وظیفہ سیدہ مائی مریم علیہ السلام دی ولادت تے پڑھیا ہے. تے ویکھ لو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مائی مریم علیہ السلام نو پورے جہان دیاں عورتاں دے فضیلت عطا کر دیتی ہے. اور میرے بیٹے بیٹی نو چھلے پان دی لوڑ نہیں, کڑے پان دی لوڑ نہیں, دھاگے پان دی لوڑ نہیں. میں تے منتا والے دے اندر پیغام دینا چاہنا, تیری غیرت کتھے ٹر گئی ہے جوان بچیاں لے کے انہاں بے حیا بابیاں دے کول جانا ہے. اے غیر محرم تیریاں بیٹیاں دے کڑتے سنگ دے نے, اے غیر محرم تیریاں بیٹیاں دے دوپٹے سنگ دے نے, اے غیر محرم تیریاں بچیاں دے نیفے ناپ دے نے. آؤ لوگو غفلتاں دی وجہ تے بچیاں تے جادو دا اثر جے, غفلت دی وجہ تو نظر بد جے. جڑا باپ ہوا اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم نہیں پڑھدا, وہ اپنی بیٹی نو بڑی برکت تو محروم رکھدا ہے, اپنی بیٹی نو بڑی خیر عمل کر دیتا ہے. وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تے دوسرا وظیفہ اپنی اولاد لی پڑھ دیا رہنا ہے سورۃ الفرقان تے آیت نمبر 74. اے وظیفہ بھی کثرت نہ پڑھ دے رہا کرو. ربنا ہب لنا من ازواجنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ بیٹیاں والوں میریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے, اللہ بیٹیاں والوں میریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے. اللہ میں پتر نو نماز پڑھ دیاں ویکھ, تفسیر سن تفسیر, میں پتر نو نماز پڑھ دیاں ویکھاں اللہ میرا کلیجہ ٹھر جائے. میں دھی نو پردہ کر دیاں ویکھاں, دین پڑھ دیاں ویکھاں اللہ میریاں اکھیاں ٹھر جان. یا اللہ میری زندگی اندر وہ دن نہ آوے میں پتر دی وجہ تو ذلیل ہو جاں. اللہ میری زندگی اندر وہ دن نہ آوے دھی دی وجہ تو میری عزت خاک اندر مل جائے. اور لوگوں 100 گز رسا دے سرے تے گنڈ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا لوگوں ہن پلوں پانی ٹپ گیا جے. اے دعاواں یقین دے نال پڑھو. استاد محترم شیطان اتنا طاقتور نہیں جنہ ساڈیاں غفلتاں دی وجہ تو طاقتور ہو گیا ہے, جنیاں ساڈیاں جہالتاں دی وجہ تو طاقتور ہو گیا ہے, جنہیں ساڈے تویزاں تے حماقتاں دی وجہ تو طاقتور ہو گیا ہے. چل میں قرآن دا تیسرا وظیفہ بیان کر کے پھر 2 تیریاں ذمہ داریاں بیان کر دینا. تیسرا وظیفہ سورۃ الاحقاف ہے تے آیت نمبر 15 ہے. یہ دے فائدے اللہ پاک نے سورہ احقاف دی اگلی آیت 16 اندر بیان کر دیتے نے. اچھا جے محبت نہ تانوں فائدے سمجھ آئے نا پھر میرے وال توجہ کر کے ایمان تازہ ہویا تے بھاویں سبحان اللہ کہہ لیو. اللہ پاک نے سورۃ الاحقاف دی 16 نمبر آیت اندر اس وظیفے دے 3 فائدے بیان فرمائے. فرمایا جیڑا میرا بندہ اے وظیفہ پڑھدا ہے نا اللہ فرماندے نے اسی او دیاں نیکیاں قبول کر لینے ہاں, اسی او دے گناہ معاف کر دینے ہاں. جدن ساڈے کول آئے گا اسی اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دواں گے. فرمایا اسی جنتاں دا مہمان بنا داں گے. اور بیٹا جے تیرے گھر دھی ہے تے پھر تو اے وظیفہ نہیں پڑھدا تے بڑا محروم ہے. جے تیرے پتر نے وظیفہ نہیں پڑھدا تے بڑا محروم ہے. قیام اندر پڑھیا کر, تشہد اندر پڑھیا کر, تہجد ویلے رب نہ کال ملے تے پڑھیا کر. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مانا ہے وے میرے اللہ. اوہ ترجمہ سن, کدی تفسیر بھی سونے دل دے نال سن لیا کر, کوئی ایتاں دے ترجمے بھی دل اندر اتار لیا کر. مانا کی ہے اللہ مینوں توفیقاں دے دے جڑے تو میرے تے نام کیتے نے میں انہاں تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کراں. تے جھڑیاں نعمتاں میرے ماں باپ دے کیتیاں نے, میرے ماں باپ سدھے سادے سن, اللہ جی انہاں نعمتاں دا شکر ادا نہیں کر سکے. تے یا اللہ جڑیاں تو توحید والیاں انہاں تے نعمتاں کیتیاں, جڑیاں تو دین والیاں انہاں تے نعمتاں
नेमतां कीतियां, ये भी ते तेरी नेमत है ना उन्हां मैनू मदरसे दाखिल करा दिता, ये भी ते तेरी नेमत है ना उन्हां मैनू कुरान दे हवाले कर दिता। या अल्लाह मेरे माँ बाप ते जो तुसी नेमतां फरमाइयां, जे मेरे माँ बाप कोलों कमियां रह गईयां ने, अल्लाह मैनू माँ बाप वल्लों भी शुक्रिया अदा करन दी तौफीक अता कर दे। और महंता वाले दे बस यो पुत्र होने दा मज़ा आया ना, अज रातां नूं उठ के कहंदा अल्लाह मैनू अपनी माँ वल्लों शुक्र अदा करन दी तौफीक दे दे, मैनू बाप वल्लों शुक्र अदा करन दी तौफीक दे दे। व अन आमल सालिहन तरदा। सारियां तफसीरां भुल जाया जे, सारा प्रोग्राम भुल जाया जे, पर इस टुकड़े नूं मैं अच्छी तरह समझाना चाहना। अल्लाह तौफीकां दे दे, मैं ज़मीन ते ऐसे अमल करा तू राज़ी हो जाए। और लोगों रिया दा दौर जे, नमूदो नमाइश दा दौर जे, लोग नेकियां करते ने, हसद अंदर इन्ना भरिया सारियां नेकियां बर्बाद कर लेंदे ने। लोग नेकियां करते ने, ढिड्डों इन्ने घोड़े ने, निफाक दी वजह तो नेकियां बर्बाद कर लेंदे ने। लोग नेकियां करते ने, गीबतां दी वजह तो नेकियां बर्बाद कर लेंदे ने। लोग नेकियां करते ने, चुगलियां दी वजह तो नेकियां बर्बाद करते ने। जे माना समझाए तो भावें सुबहान अल्लाह कह लियो, माना पता की है, वा अन आमल सालिहन तरदा। अल्लाह मेरियां नेकियां किते दीपालपुरी ना रह जान, मेरियां नेकियां किते मंथा वाले अंदर ही ना रह जान। अल्लाह मैनू इहो जिहियां नेकियां करन दी तौफीक दे दे, मैं फरिश्ते नेकियां करदा जावां, तू अरशे बरी ते कबूलियत ते रज़ा दे सारे दरवाजे ही खोल दवें। अल्लाह मैनू इहो जिहियां नेकियां करन दी तौफीक अता फरमा दे। व अन आमल सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। तर्जमा सुन, या अल्लाह मैं ते बड़ी कोशिश करना मेरी औलाद सुधर जाए, पर या अल्लाह मैं इस दुआ दे जरिए तुहानू अपनी औलाद दे दरम्यान ते अपने दरम्यान मैं हुण तुहानू रखना। अल्लाह मेरियां धीआं नू तुसी सुधार दिओ, अल्लाह मेरे पुत्रां दे दिल तुसी फेर दिओ। जो मैं पुत्र दे बारे ख्वाब वेना, अल्लाह मेरे वो ख्वाब पूरे कर दिओ। धी दे बारे जो मैं ख्वाब वेना, मेरी तेरे मसन दे हदीस ते बैठे, मेरी तेरे मसन दे कुरान ते बैठे, पूरी दुनिया ते अल्लाह दे दीन ते इस्लाम दी वकालत करे। अल्लाह मेरी औलाद नू सुधार दिओ। इन्नी तुब तो इलैक, मैं मुड़ मुड़ के तुहाडे वल आना। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं जिन्ने जोगा तुहाडे आखे लगना। लो जी पहली गल मैं मुकम्मल कर लई, दो दरा 20-25 मिनट मैं अगलियां दो गल्लां भी करा। ए वजीफे पढ़ते रहा जे, अल्लाह तुहाडियां औलादां दे दिल अंदर नूर उतारदा रहेगा। ए वजीफे पढ़ते रहा जे, अल्लाह तुहाडियां औलादां दे दिल अंदर खैर उतारदा रहेगा। अच्छा जांदे जांदे ना मैनू एक गल लाजमी दस जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह असी कुरानी वजीफे पढ़ने आ यार, भावें असी थोड़े आ, भावें असी अनपढ़ आ, भावें असी माड़े आ, भावें साडे कोल वसाइल थोड़े ने, पर एक बारी मेरे सीने ठंड पा दिओ, अल्हम्दुलिल्लाह असी छल्ले पांदे। अद्धे बोल दिओ खैर, मिलके बोलो ना, छल्ले पांदे। फिर बोलो कड़े पांदे, धागे पांदे, जाली बाबियां दे कदमां च डिगदे, असी दरूद कटदे। डरे डरे बोलदे हो, असी वजीफे कटदे, क्यों नहीं कटदे? मैं दस देना असी ये काम क्यों नहीं करते। असी काल अल्लाह काल रसूल मन्निया, भावें असी थोड़े हाँ, भावें साडे मदारस थोड़े ने, वसाइल थोड़े ने, तो जो मेरे वाल असी काल अल्लाह काल रसूल मन्निया। मेरे वाल वेखना जे, असी काल अल्लाह काल रसूल मन्निया। शिरको बिद्दत वाले तवीज़ां नूं ते हथीं भन्निया, शर छड्ड के ते हिस्सा लिया, खैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। मैं बयान करके टुर जाना, मैनू दोस्त आते हैं जी हज़रत भाई आए सन, आते सन फैसलाबाद वाले मौली साहब ने वजीफे बड़े सोहने दसे ने, मौली साहब ने गल्लां बड़ियां सोहणियां कीतियां ने, पर दसो मौली साहब दा मुरशद केड़ा है, मौलवी साहब दे बाबे होनी केड़े ने, मौलवी साहब दे हुजूर पाक केड़े ने, मुरली साहब केड़ी गद्दी ते बैत होए ने, मौलवी साहब दे पीर केड़े ने। लो मैं लगदा ये भी गल तुहानू दस जाना, ओए साडा पीर सोना पीरां दा पीर सजना,
ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸਜਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਕਲੇਜਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਰ ਸਜਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਈ ਨਾ ਫਿਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂ। حضرت شیخ الاثری حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحبید حضرت عباس حفظہ اللہ تعالی، اساتذہ و طلبہ سمیت میں تواڈے سارے لئی دعا کرنا، میرا ایمان اور یقین راسخ رب قبول کرے گا۔ اللہ سانو مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ دھیان نہ آمین کیوں رب نے لے جانا جی، اللہ مدینے لے جا۔ دھیان نہ کیوں اللہ نے لے جانا جی، اللہ مکے لے جا، اللہ مدینے لے جا۔ اللہ ساڑے بچیاں نو مکے مدینے دا رائی بنا دے۔ دل کردہ میں روزے دے پاس ہوواں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں۔ لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ، دل لگدہ نبی جی دے پیراں دے وچ۔ یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ دوسری گل سن لو جڑی میں تہاڈی دوسری ذمہ داری دسنی ہے۔ حضرات ذی وقار جے مسلک بچانا چاہتے ہو، حاجی صاحب میرے ال ویکھنا ہے، جے مسلک بچانا چاہتے ہو، جے صحیح البخاری بچانا چاہتے ہو، جے منہج اہل حدیث بچانا چاہتے ہو، جے سنت بچانا چاہتے ہو، جے خیرت بچانا چاہتے ہو، جے اپنی نسلاں اندر دین ویکھنا چاہتے ہو، اور بابیو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا جے مائیاں سندیاں پیاں جے، اپنے گھراں دے ماحول اسلامی بناؤ، اپنے گھراں نو قرآن ہاؤس بناؤ، اپنے گھرانوں حدیث ہاؤس بناؤ، اپنے گھرانوں احترام ہاؤس بناؤ، اپنے گھرانوں محبت ہاؤس بناؤ، اپنے گھرانوں پیار ہاؤس بناؤ۔ ادھر ویکھو، اپنے گھرانوں مصلا ہاؤس بناؤ، اپنے گھراں چوں اوئے اوئے کڈو، اپنے گھراں چوں گالی والا کلچر کڈو، اپنے گھراں چوں گھور کے ویکھنا کڈو، اپنے گھراں چوں نجائز سختیاں کڈو، اپنے گھراں چوں تانے مینے کڈو۔ اللہ دی عزت دی قسم لوگو، کئیاں گھراں دے اندر بچیاں دین تو باغی ہو گئے، بچیاں دین تو باغی ہو گئیاں۔ جدو ماں باپ ہتھی کارٹون وکھان گے تے نسل دا تے بیڑا غرق ہونا ہے، جدو ماں باپ ہتھی ڈرامے وکھان گے تے بیڑا غرق تے ہونا ہے۔ اٹھو اپنے گھراں نو مصلا ہاؤس بناؤ۔ اچھا میں نا کدی کدی حیران ہو جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرارن کئی دفعہ اس بات دا حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحابہ نماز گھر اندر پڑھیا کرو، نماز گھر اندر پڑھیا کرو، اور تہاڈی مہربانی ہے نماز گھر اندر پڑھیا کرو۔ آخر نبی علیہ السلام نے اتنی ترغیب دیتی، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا صرف فجر دے 2 فرض، ظہر عصر عشاء دی 4 فرض، مغرب دے 3 فرض تسی مسجد اندر پڑھنے نے، باقی وتر گھر اندر پڑھو، نفل گھر اندر پڑھو، سنتاں گھر اندر پڑھو، اشراق گھر اندر پڑھو، تہجد گھر اندر پڑھو۔ یہ فائدہ کی ہوئے گا؟ صرف میں تواڈے سامنے 2 فائدے بیان کر دینا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑے گھر مصلا ہاؤس بن جاندے نے نا، جنہاں گھراں چ ماں تے باپ مصلا بچھا کے کہندے نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایک تے اللہ بچیاں دے دلاں چ نور پیدا کردا ہے، سرور تے دین دی محبت پیدا کردا ہے۔ دوسرا فرمایا فرشتیاں دا آنا جانا گھر اندر لگا رہندا ہے۔ تیسرا فائدہ ذرا توجہ نہ سنیا جے، فرمایا جڑے گھر مصلا ہاؤس بن جاندے نے، اللہ اس گھر دیاں لڑائیاں چک لیندا ہے، اللہ اس گھر دیاں نحوستاں چک لیندا ہے، تے اللہ نفلاں تے مصلے بچھن دی وجہ تو اس گھر نو اللہ برکت ہاؤس بنا دیندا ہے۔ لوگوں گھراں دی نحوست دی ایک بہت بڑی وجہ، بے برکتی دی بہت بڑی وجہ ساڈے گھراں اندر ان مسلے نہیں جے بھیجدے۔ اپنے گھراں نو قرآن ہاؤس بناؤ، پٹوی صاحب والا قرآن گھر اندر نظر آنا چاہیے، صلاح الدین یوسف صاحب والا قرآن گھر چ نظر آنا چاہیے، اور بیٹے دارالسلام دا ڈبیاں والا لفظی ترجمے والا قرآن گھر چ نظر آنا چاہیے، تجویدی قرآن گھر چ نظر آنا چاہیے، ناظرہ قرآن گھر چ نظر آنا چاہیے۔ جے تیرے گھر دے 3 کمرے نے، کم از کم 15 قرآن
जवान होण, तू दुनिया तो टुर भी जाए, इधर वेख तेरे मरन तो बाद बच्चे वेख के पढ़न रब्बना ग़फ़िर ली वाले वाले दैया, अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे। ए कुरान वाला खजाना दे के जान वाले मेरे माँ बाप नू भी माफ़ कर दे। अपने घरां नू मुसल्ला हाउस बनाओ, अपने घरां नू एहतराम मुहब्बत हाउस बनाओ, अपने घरां चो ओए ओए कढ़ दो, अपने घरां चो गालियां कढ़ दो, अपने घरां चो नफरतां वाले मामले कढ़ दो। अच्छा वैसे पता नहीं तुसीं मेरी इस गल नाल इतफाक करो कि ना करो, मैं जांदा जांदा तुहाडे नाल ਇਹ भी गल कर लेना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ छोटे छोटे बच्चे ने ना, मिसाल के तौर पर बच्चे की उम्र है 8 साल, बच्चे की उम्र है 10 साल। हाजी साहब जी ये कोई जरूरी तो नहीं कि हर वेले बंदा बच्चे का खून ही सुका के रखे, इनू गालां ही कढ़दा रहे, ये बारे सख्त अंदाज ही अपना रखे। मैं तुहानू एक सच्चा वाकया सुना देना जो कि तलीमी अदारा है। एक बुजुर्ग मेरे को आ गया, कह लगे शेख साहब मैं ना अपना बच्चा मदरसे पाया है, तो उन्होंने ना कई साल हो गए ने, तो उन्हें मसा ना पौना सपारा हिफज किया है, तो तुसीं वजीफे बड़े दसदे हो, तो मैं मेरे बच्चे नू कोई वजीफा दसो तो मैनू भी वजीफा दसो। मैं कहा जी मेरे बेटे नू, मेरे अपने बेटे नू लैके आओ, तो तुसीं जरा साइड ते हो के बैठो। बच्चा मेरे को आ गया, मैं गया पुत्रा इहो जे वालदे मुहतरम लभने नहीं, जिहड़ा बाप आंदा मैं मेहनत खुद करांगा, परदेस खुद कटांगा, फेरियां खुद ला करांगा, रेड़ी खुद लावांगा, मेरा पुत्र मैनू कुरान पढ़ के विखा दे, और मैं इस प्यो की जुत्ती तो लखा मन सोना कुरबान कर दिया। नहीं जे लभदे हो जे वली मापे। मैं क्या पुत्र होड़ की अल्लाह को लेना ही। और बच्चा थोड़ा जिहा रो पिया, तो मैनू कहंदा हज़रत शेख तुहाडीआं सारियां गल्लां दुरुस्त ने, पर मेरे अब्बू ने मैनू गालां कढ़ कढ़ के मेरी मत मार दी है। मैनू हर वेले आंदे ने ओ उल्लुआ, ओ बगैरता, ओ झुडवा, फलां दा बच्चा उत्थे टुर गया, फलां दा बच्चा उठे टुर गया। मैनू डिग्रेड कर करके, मैनू मंदा बोल बोल के मेरा तो शेख साहब कलेजा फटिया पिया। होर 15 दिन बाद मैं तो ऊंजी मदरसे छड़ जाना है। मैं क्या चलो बेटा मैं तुहाडे वालिद नाल गल करा। दोस्तों दा वालिद मेरे को आ गया, मैं बुजुर्गां नू मुखातब करके आखिया बुजुर्गो तुहाडा सब नालों वड्डा वजीफा पता किहड़ा है? अपने बेटे नू इज्जत दिया करो। अपने बेटे नू क्या करो, ये मेरा बेटा है, तो ये ना मेरा गुलाब दा फुल है, ऐ ते मेरी जान है, ऐ ते मेरा शहजादा है, ऐ ते मेरा दिल है। मैं ते अपने शहजादे नू ना वेख वेख के जीना। इस मेरे पुत्र ने ना वड्डिया होके शेखुल कुरान बनना है। इस मेरे पुत्र ने ना वड्डिया होके लखां काफरां नू मुसलमान करना है। इस मेरे पुत्र ने ना इंशाअल्लाह वड्डिया होके शेखुल इस्लाम बनना है, इन्हें शेखुल हदीस बनना है। मैं क्या अपने बच्चे दुआवां दिया कर। और गल सुनो मैं किते गल ना भुल जा, अपने बच्चे नू तू 10 किलो बादाम खवा लै, इन्ना असर नहीं करते। आप एक अपने बच्चे नू पूरा तू पीपा गाजर दे मुरब्बे दा खवा दे, इन्ना असर नहीं करता जिन्नी ए गल असर करदी हो। कदी कदी अपने पुत्र नू सामने बिठा के उहदे लई दुआ करया कर। इधर वेख बच्चा तेरे सामने बैठा है, रब ना काला मना लिया कर, देसी जुबान अंदर दुआ करया कर। तेरे पुत्र दी छाती चौड़ी हो जाएगी, तेरे बच्चे दा दिल ते दिमाग रोशन हो जाएगा। अपने बच्चे नू सामने बिठा के उहदे लई दुआ करया कर ते उहदे हौसले बुलंद करया कर। शेख असरी हाफिज़हुल्लाह वो बुजुर्ग टुर गए, ते जिहड़े पेंडू लोग हुंदे ने ना वो एडे ज्यादा अड़ियल नहीं हुंदे, दीन नाल बहुत प्यार करते हैं, उलमा नाल बड़ा प्यार करते हैं। वो बुजुर्ग टुर गए तकरीबन हसब मा अतज़क्कर बाद 8 अशहुर 8-9 महीने तो बाद फिर आ गए। तो हुण गल समझ आई तो भावें सुभान अल्लाह कह लियो। फिर अगली गल करा, मैनू कह लगे शेख साहब तुहाडे वजीफे ने बड़ा कम दिता है। पहले उन्हें 3 सालां च कोई सपारा सवा सपारा याद किया सी, अज जदों दा तैनूं मैनू वजीफा दसिया ना, हुण मैं हैरान हो गया। मेरे पुत्र ने 8 महीनों च पूरा कुरान ही हिफज कर लिया है। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ इज्जत मंगते हैं, घरां नूं कबाड़खाना क्यों बनाया जे? ਇਹਨੂੰ आप कह बेटा मेरे वे आप कहना कोई इंसल्ट नहीं, तुसी कहना कोई इंसल्ट नहीं। मैं जिन्ना कोल बुखारी पढ़ी है ना, गल याद आई तो सुन लो। इन्हां दा नाम है अल हाफिज़ अल इमाम अल मुहद्दिस अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्बास हाफिज़हुल्लाह 62-63 साल का किताबी चेहरा सी, लाल रमाल बनते सन, तो साड़ी झुंगे च उम्र कितनी होंदी थी? 17 साल। बुखारी पढ़ते सा, न्याई चौंक में उन्होंने को बुखारी पढ़ता सा। तो सानू ना पता की कहना, बेटे तुसी इधर आओ, बेटे आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, बेटा आप इधर आए। यकीन करो तमाम मशाइख दी दिलों इज्जत की है, पर जिन्नी हैबत हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी सी, जिन्नी हैबत और इज्जत दिल दे अंदर मुहब्बत हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी सी, मैं लफ्ज़ां अंदर बयान नहीं कर सकता। सारी जिंदगी
ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਲੂ ਕਹਿਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਵੱਡਾ ਉੱਲੂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह काल अल्लाह काल रसूल पर आ रहे हैं और सालाना तकरीबे सहीहुल बुखारी के अंदर पैगाम दे रहे हैं। अदारे नाकाम हो जाएंगे अगर तुसी अपने घरां दे माहौल इस्लामी ना बनाए, अगर तुसी अपने घरां दे अंदर मुसल्ले ना बचाए, और अगर तुसी मैनू इजाजत दियो ना अपने घरां च उलमा दा आना जाना रखो। वला तुसाहिब इल्ला मुमिना वला याकुल तामका इल्ला तकी। अपने घर च आलम नू बुलाया कर, खाना खिलाया कर। शेख मैं 20 दिन पहले बहरैन अंदर ना किताबुद्दावात सहीहुल बुखारी पढ़ान गया। शेड्यूल बड़ा टफ सी। जो मैं मतार एयरपोर्ट वाल जा रहा सा ना, एक नौजवान दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा शेख मैंने बड़ी कोशिश की है आपको अपने घर लेकर जाऊं लेकिन मैं नाकाम हो गया हूं, आपका शेड्यूल बड़ा टफ था। मैं क्या पुत्र तू मैनू कहना की है ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੀਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੀਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਗਰ ਥਾਮ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਰੈਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਨਮਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਵਾਨਾ। ਧੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਰੋਮਈ ਸਾ, ਉਮਰ ਉਹਦੀ 4 ਸਾਲ ਹੈ। मैं धी नू दम भी कराना, धी ली दुआ भी कराना। शेख साहब मैंने जब से ये अमल शुरू किया है ना मेरी बच्ची की तबीयत मलाकूती हो गई है, फरिश्तियां वालियां आदतां हो गई ने। कोई शैतानी असर नहीं, कोई शैतानी कसर नहीं, कोई नज़रे बद नहीं। अगली गल समझाई तो भावें सुभान अल्लाह कह लियो। कहते ने शेख साहब उमर ਉਹਦੀ 4 साल है तो मेरी बेटी रुमैसा ने 1 दर्जन तो ज़्यादा हदीसां अरबी जुबान अंदर याद कर लियां ने। उलमा दी नफरत ना कर, उलमा दी हकारत ना कर। अपने घरां दे अंदर इन्हां नू जगह दिओ, अपने घरां च खाने खिलाओ, मुहब्बतां करो, अल्लाह बरकतां देगा। तुहाडे घरां दियां अल्लाह नौस्तां खत्म करेगा। मैं शेख अब्बास को 20 दिन पहले ना खाने वाले एक बयान करके आया। उन्होंने खाना बनाया सी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोज़ाना ही बड़ा सोहना खाना खिलांदा है। पर शेख हलावा अजीबा वल्ला मैं ओदी ग़िज़ाइयत, तुमानीनत, रूहानियत, खाने दी अजीब लज्जत तो बड़ा हैरान होया। मैं सोचदा सी पिया, मैं पुछना तू काम की करना है, की करना है भाई? अजे सोचदा सा पिया जिवें अस मेरे पुत्र ने लाल रमाल लिया ना, मेरे अल वेखियो एक माड़कू जिहा, छोटी छोटी दाढ़ी, वो भी साइड ते बह के खाना खावे। मैं आखिया यार ए बंदा कौन है? घर दा मालिक मैनूं कहण लगा शेख ए मेरे महल्ले दी मसीत दे मौलवी साहब ने। तो ਜਦੋਂ भी मेरे घर च कोई इज्जत वाला प्राहुणा आउंदा है ना, मेरी धी का रिश्ता वेखण, मेरे पुत्र का रिश्ता वेखण, या घर च कोई भी इज्जत वाला प्राहुणा आए ना, मैं महल्ले दे अपने मौलवी साहब नूं नाल बिठा के खाना खिलाना। हुण भावें सुभान अल्लाह किहो जे गल समझ आई। तो जदों दा मैं अमल शुरू कीता है मैं कखां पत्ती सां, अल्लाह ने सारियां नहूसतां खत्म करके मैनूं बरकतां वाले रिज़क दे नाल माला माल कर दिता। लोगों अपने स्टाइल बदलो, अपने अंदाज बदलो, पल्ला झाड़ के दारे चो ना टुर जिया करो। वैसे मैं तुहाडे कोल एक सवाल करना चाहना, तू इन्ने जलसे सुनना है जे घर जाके अपनी औलाद नूं सलाम ही नहीं सिखा सकिया तो औलाद नूं दिता की हो? छाती चौड़ी करके अड्डी चुक के घर जाया कर। फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू कहना है। गल सुनी निरा अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना। खुद तू तो बच्चों की तरबियत खराब कर दी है। गल मैं दे चला, अगर मैं इन्नी गल करके ही इत्थों चला जावां ना इंशाअल्लाह मैं आउण दा हक अदा कर दिता है। तवज्जो फरमाना, तू घर च 40 वारी दाखिल होया तो 41 दफ़ी पूरा सलाम किया है, हर फेरे दियां 30 नेकियां। तो जदों तू आखिया ना घर वाले हो तुहाडे ते अल्लाह दी सलामती होवे, और घर वाले हो तुहाडे ते अल्लाह दी रहमत होवे, घर वाले हो तुहाडे ते अल्लाह दी बरकत होवे। और दोस्तों जे अल्लाह ने तेरी एक बारी दी सलाम दुआ भी कबूल कर लई तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी नस्ल अंदर दीन दे इमाम पैदा कर देने।
तेरे घर नूं अल्लाह ने सलामती का गहवारा बना देना है। अल्लाह ने तेरे घर नूं सलामती का मरकज़, बल्कि शेख अब्बास एक हदीस मैनू याद है और मैनू लगता है संदन भी सही है, तुसीं इहनूं छोटा अमल समझदे हो। आपने फरमाया जिहड़ा बंदा जदों भी घर जांदा है सलाम करदा है, आशा बे खैरन माता बे खैरन, इधर वेख, आशा बे खैरन माता बे खैरन, फितनियां दा दौर है, गुमराही दा दौर है, नहुसत दा दौर है। फरमाया जिहड़ा बंदा जदों भी घर जांदा है उदों ही कहंदा अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ऐ बंदा जिन्नी देर तक जिंदा रहेगा, नबी पाक ने फरमाया खैर ते जिंदा रहेगा। जिद्दन इनू मौत आएगी, नबी पाक ने फरमाया खैर ते मौत आएगी। अच्छा, मैं इस तस्वीर का दूसरा रुख तुहाडे सामने रखना। तुसी 40 वारी आख्या अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। शेख घर च 8 महीने की बच्ची है, 10 महीने की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, चलो 10 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची है। 10-12 साल की बच्ची नूं तो पता ही नहीं बदी किनू आंदे ने, इनू तो पता ही नहीं बदकारी किनू आंदे ने, इनू तो पता ही नहीं गुनाह किनू आंदे ने, बच्चे नूं नहीं पता गुनाह किनू आंदे ने। तुसीं आख्या अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, बच्ची ने अपने अब्बू नाल बफा पाया ते आंदी है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अब्बू तुहाडे ते भी अल्लाह दी सलामती होवे, अब्बू तुहाडे ते भी अल्लाह दी रहमत होवे, अब्बू जी साडे लई इन्नियां मेहनतां कर दिओ। ए ज़ुबाने हाल है ना, ये बच्ची दा ज़ुबाने हाल, एक हुंदा ज़ुबाने काल, ये जे ज़ुबाने हाल। वो बच्ची कहना यही चाहती है, अब्बू जी साडे लई तुसीं दिन रात एक कीता है, मेरा अल्लाह तुहानूं भी बरकतां अता करे। हाजियो जे धी दा एक सलाम दा जवाब भी अल्लाह ने कबूल कर लिया, हो सकता है बच्ची मुस्तजाब दावत होवे, हो सकता है घड़ी कबूलीयत दी होवे। अल्लाह ने तुहाडे घर दी खैर ही बदल देनी जे, रंग ढंग ही बदल देने जे। लो हुण मैं आखिरी गल करके ते दुआ करन लगा। तुहानूं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, अपने घरां नूं लड़ाई दे अड्डे ना बनाओ, अपने घरां नूं गाली कल्चर ना बनाओ, अपने घरां नूं ओए ओए ना बनाओ, अपने घरां नूं तू तू ना बनाओ, अपने घरां दे अंदर नफरतां नूं रवाज ना दिओ। लो सोहनी जी आमीन कहो, फिर मैं दूसरी गल शुरू करा। अल्लाह पाक सानू अपने घरां नूं इस्लाम दा मरकज ते गहवारा बनाने दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सानू अपने घरां नूं मुसल्ला हाउस बनाने दी तौफीक अता फरमा। शेख अब्बास साहब वो दादा अबू फौत हो गए, और दादा अबू फौत हो गए, दादी अम्मा फौत हो गई, और बाबा वडेरा फौत हो गया, और माँ फौत हो गई। सरगी दी अजान तो पहले सारी मंजिल ही पढ़ लेंदे हुंदे सन। मोटा मोटा कुरान उन्होंने रखना सामने है, बड़े शौक ना दीवा बाल के ना यासीन भी बाबे होना पढ़ लीए, रहमान भी बाबे होना पढ़ लीए। और लोगों हुण बिरयानी खवाने वाली माँ काफ़ी नहीं जे, हुण लोरियां देने वाली माँ काफ़ी नहीं जे। इधर वेख हुकूमतां जो कर रही ने तेरे सामने, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो अवारगी बदमाशी फैला रहे हैं तेरे सामने। और गल सुना मेरी, अदारियां नाल टक्कर लिया कदी इनकलाब पैदा नहीं जी हुंदा। जेड़े बहुता नशा लई फिरदे हो ना, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, अपने मंजे थले डांग फेरो ते अपने घरां दे माहौल इस्लामी बनाओ। फौज बदलनी चाहना है, घर अंदर मुसल्ला नहीं विछांदा। पुलिस बदलनी चाहना है, घर अंदर नफल नहीं पढ़दा। तू उलमा नूं बदलना चाहना है, घर अंदर तू कुरान नहीं खोलदा। अपने घर दे माहौल नूं इस्लामी बना, इंशाअल्लाहुर रहमान तेरी नस्ल अंदर दीन जिंदा रहेगा। लो आखिरी गल सुनो, फिर इंशाअल्लाह मैं दुआ करा। पहले मैं तुहाडे सामने 3 वजीफे बयान कीते ने। दुआ साडे कोल सब नालों बड़ा हथियार है। और दूसरे नंबर ते मैं तुहाडे सामने दसिया, घरां दी अवारगी खत्म करो, घरां दी बेरहरवी खत्म करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रहमतां बरकतां कर देगा। बल्कि मैनू मुहद्दिस साहब दा नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ना पहले नालों नफल लम्मे कर लै, सजदे लम्मे कर लै, ते ज़ौजा सालिहा मुईना फी उमूरी दुनिया वाला आखिरा पुछण लगियां, हज़रत जी पहले इन्ना नहीं सो रोंदे, पहले इन्ना लम्मा क्याम नहीं सो करदे, हुण की होया? फरमान लगे जिदों दी अल्लाह ने धी दित्ती है, रब नाल गल्लां करन दे अंदाज ही बदल गए ने। ते मेरा ईमान है, मैं लम्मे लम्मे क्याम करना, लम्मे लम्मे सजदे करना, एदियां बरकतां अल्लाह मेरी बेटी नूं भी अता करेगा, एदियां बरकतां अल्लाह मेरे पुत्र नूं भी अता करेगा। लो सोहनी जी एक बारी आमीन कह दो। अल्लाह साडी नस्ल अंदर दीन दे इमाम पैदा फरमा। नहीं बोलते अल्लाह साडी नस्ल अंदर शेखुल इस्लाम पैदा फरमा। अल्लाह साडे बच्चियां नूं अहमद बिन हंबल बना। लो तीसरी गल सुन लो तो फिर मैं सलाम करना। वैसे मैनू उम्मीद नहीं सी, तुसीं माशाअल्लाह इन्ने निठ के इन्नी मुहब्बत ना, रात का 1 बज रहा है, ठंड मैनू भी महसूस हो रही है। यार मेरा दिल करता मैं रुक जावां, दिलों होके तुहाडे एक दुआ करा। सोहनी जी आमीन किया जे। अल्लाह
جننے آئے نے انہاں دے آباؤ اجداد چو جتنے بھی فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرما دے. سارے بولو اللہ قبراں نور نہ منور فرما دے. اللہ جنہاں کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما دے. پتراں والیاں دے پتراں نو اللہ دین دا امام بنا دے. پھر آمین کہو اللہ سانو معذوری تو بچانا, اللہ محتاجی تو بچانا, اللہ اپنی رحمتاں نہ مالا مال فرمانا, اللہ ساڈے بچیاں نو حرمین دا امام بنانا. آخری گل ہن اختصار نال کر کے میں مکا دینا. امنتاں والے دے باسیو ہو سکدا ہے اگلے سال میں آواں نہ آواں, زندگی رہے نہ رہے, انداز ہی بدل جان, سنان والے بدل جان, سنن والے بدل جان. ہائی صاحب میرے ال ویکھیو, آخری گل سن لو, جے مسلک بچانا جے غیرت بچانی جے حدیث بچانی جے منہج بچانا او گل سنو, تسی لوکی نہیں تسی اللہ دی زمین تے حجت ہو, تسی صحابہ دے وارث ہو, تسی او مٹھی پر لوگ ہو جڑے کال اللہ تے کال رسول دی گل کر دے ہو. تباڈے آباؤ اجداد نے تے سارا کچھ دین تے قربان کر دیتا ہے. تیسرا کرنے والا کام پتہ کیڑا ہے, جے دین بچانا نا پھر اپنیاں اولاداں مولویاں دے حوالے کر دیو, اپنیاں اولاداں مدرسیاں دے حوالے کر دیو, اپنیاں اولاداں مسیتاں دے حوالے کر دیو. اے کالج تے یونیورسٹیاں تواڈے بچیاں نو معاشی غلام بنا رہیاں نے, تواڈے بچیاں نو ملحد بنا رہیاں نے, تواڈے بچیاں نو آوارہ بنا رہیاں نے, تواڈے بچیاں نو بے دین بنا رہیاں نے. نری یونیورسٹی دی تعلیم انسانیت پیدا نہیں جے کر دی, نری کالج دی تعلیم خوف خدا پیدا نہیں جے کر دی. تیرے ادارے دی اندر اللہ نے عصری تعلیم بھی رکھ دیتی ہے, دینی تعلیم بھی رکھ دیتی ہے. مجمع البحرین اللہ نے بنا دیتا ہے, مجمع الخیرین اللہ نے بنا دیتا ہے, دوویں خیریں اللہ پاک نے رکھ دیتیاں نے. سیدہ حنا والا ایتھوں ہی گل شروع کیتی سی نا, سیدہ حنا والا کردار زندہ کرو. کیڑا اے ہی دعاواں کریا کرو, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. ام سلیم والا کردار ادا کرو. شیخ ام سلیم نے انس نبی پاک دی حدیث دے حوالے کیتے. پوچھو میرے استاد الحدیث شیخ محترم دے کولوں, اللہ نے انس نو اولاد بھی سب نالوں زیادہ دیتی ہے, مال بھی سب نالوں زیادہ دیتا ہے. واہ سفیان سوری تو مینوں کتے یاد آ گئے ہیں رحمت اللہ علیہ. آخر اختتام جے میرے بیان دا توجہ رکھنا, ماؤ ذرا میں تواڈے نال وی گل کرنی ہے. حضرت سفیان دے والد محترم فوت ہو گئے. جنی کا میرے بچے دی عمر ہے نا 9-10 سال نا تیری عمر, اینی عمر ہوئی نا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ دی. ماں نے پتر نو بٹھایا, ادھر ویکھو, تے کہن لگیاں سفیان ابو فوت ہو گئے نے, میں ابو والا پیار تے تینوں نہیں دے سکتی, لیکن چرخے کت کے دیہڑی کر کے پتر تیرا خرچہ بھی چلاواں گی, گھر دا خرچہ بھی چلاواں گی. سفیان پتر تو مینوں حدیث پڑھ کے وکھانی ہے, تو حدیث دا پہرے دار بن کے مینوں وکھانا ہے. ویکھ لو جھوٹے شیخ الاسلام دین دا کیویں حلیہ بگاڑ رہے نے. اے ٹی وی دی سکرین تے آ کے میرے پترو کیویں حدیث دا مذاق اڑاندے نے. کوئی آندا حدیث میری عقل نہیں مندی, کوئی آندا حدیث میرا امام نہیں مندا, کوئی آندا حدیث میری سائنس نہیں مندی. اہل حدیثو تانوں اللہ نے توحید دا بھی پہرے دار بنایا ہے, نبی دی حدیث دا بھی چوکی دار بنایا ہے. ہن میرے نبی دی حدیث نو لوڑ جے تواڈے پوتیاں دوتیاں دی, تواڈے پتراں دی, تواڈیاں بیٹیاں دی, جڑا حدیث دا دفاع کرے, جڑا حدیث نو حفظ کرے. ماں نے آکھیا سفیان تو مینوں حدیث پڑھ کے وکھانی ہے, سارے معاملے میں کردی رہاں گی. ویکھ لو ماں نے ہمت کیتی جے, بچے نے حدیث پڑھی جے. پھر ایک وقت آیا اللہ نے حضرت سفیان ثوری نو اپنے زمانے دا حدیث دا سب تو بڑا امام بنا دیتا ہے. احمد بن حنبل پڑھ کے دیکھ لو. چلو ہن میں گل مکا دین لگا. پچھلے سال 23 ستمبر نو مفتی المملکہ العربیہ السعودیہ فوت ہوئے نے. شیخ میں انہاں دا ترجمہ پیا پڑھدا سا, چھوٹی عمر چ انہاں دی نظر بڑی کمزور سی. جدوں مؤذن آندا نا, ماؤ دھیان کریو, مؤذن آندا نا الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, ماں اپنے معذور پتر نو بیدار کر دیے. تو ہٹے کٹے پتر نو نہ اٹھائیں, ہٹا کٹا تیرا پتر بستر تے پیا رہندا ہے. بی بی تو آپ 7 بجے اٹھنی ہے, بی بی تو آپ 8 بجے اٹھنی ہے, اب بزرگو تسی آپ 9 بجے اٹھ دے جے. اے ویکھ لو معذور پتر نو اٹھاندیاں تے وضو کراندیاں. میرے ویکھو بازو تو پکڑ کے نا شیخ صاحب فجر پڑھان واسطے مسجد لے کے جاندیاں.
ਪੁੱਤਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਫਜਰ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। 1963 ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਾਏ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਫਟਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓ ਡਾਕਟਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ ਤੇ ਆਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਚਾ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਕਾਤਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਮਰ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, 35 ਸਾਲ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ 35 ਦਫਾ ਮੈਦਾਨੀ ਅਰਫਾਤ ਅੰਦਰ ਹਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਤੇ 25 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਜ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਲਿਆ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ ਨੂਰਪੁਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਂਦਲਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਮਦਨੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਅਦਰ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚਟਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਸਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸੂਦ ਆਲਮ ਬਣ ਜਾਏ, कारी सुहैब बन जाए, हाफिज सईद बन जाए, सेंटर साजिद मीर बन जाए। हुण मेरे वाल वे गल मुक गई हो, किड्डी खुश नसीब वो माँ है, किड्डा खुश नसीब वो बाप है जिहदे पुत्र दा नाम मुहम्मद इदरीस अल असरी है। और बाप किन्ना खुश नसीब है जिहदे पुत्र दा नाम हाफिज मुहम्मद अब्बास है। और बाप किन्ना खुश नसीब है जिहदे पुत्र दा नाम मुहम्मद हुसैन शेखपुरी है। और बाप किन्ना खुश नसीब है जिहदे पुत्र दा नाम अब्दुल्ला शेखपुरी है। लोगों मैं तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के कहंदा जे, इस टाइम मारका बड़ा गरम जे, एवें हसदे खेडदे जलसे ते ना आया करो, एवें गप्पा मारदे जलसे तो बाहर ना जाया करो, अपनी जिम्मेदारी समझो। अल्लाह दे बंदो, अल्लाह ने जे तुहाडे इलाके ते फजल कर दिता है, करम कर दिता है, मैं मुजामलत नहीं करदा, मैं तारीफा नहीं करदा। जो तुहाडे अदारे दी रिपोर्ट है, जो तुहाडे बच्चे मेहनत कर रहे ने, नहव पढ़ रहे ने, सरफ पढ़ रहे ने, इलम पढ़ रहे ने, अल्लाह की कसम मैं ख्वाहिश करना अगर अल्लाह मैनू मौका दवे तो इहो जिहा अदारा मैं फैसलाबाद अंदर खड़ा करा, इहो जिहा अदारा मैं जिला फैसलाबाद अंदर बनावा। उठो इस अदारे दे दस्तो बाजू बनो, इन्हां बच्चियां नाल प्यार करो, मुहब्बत करो। वैसे मैं जांदा जांदा तुहाडे कोई गल पुछ लवां, ओए वजीरे आला दी इज्जत क्यों करदे हो? पंजाब दा वजीर है, वजीरे सेहत दी इज्जत क्यों करदे हो? ये टीकियां गोलियां ते हस्पतालां दा वजीर है। वजीरे रेलवे दी इज्जत क्यों करदे हो? ये पटड़ियां ते लैणां दा वजीर है। गल समझाई ते सुभान अल्लाह कह लई। जेड़ा मेरा पुत्र इत्थे पढ़दा है, ये ते नबी दी हदीस दा वजीर है, ये ते रब दे कुरान दा वजीर है। इन्हां ते खर्च कर, इन्हां नूं खिला, इन्हां नूं पिला, अल्लाह रहमतां बरकतां दे सारे दरवाजे खोलदा है। लो हुण गल मुक गई जे। फैसलाबाद मैनू रहिंदियां तकरीबन 30 साल गुजर गए ने। आप साहब मैं 30 सालां च 2 घर वेखे ने, अलग अलग किरदार, शर ते खैर दा किरदार। सारा मेरा बयान भुल जाई पर मेरा मुशाहदा ना भुली। वो भी मैं एक घर जानना जिहदा बाप बंग है, फजर दी अजान मसीते कहंदा है, पहली साहब दा नमाजी है, पुत्र घर च पैदा होया, खुलासा कॉलेज टुर गया, यूनिवर्सिटी टुर गया, ABC उन्होंने ज्यादा आ गई। ओए ABC ज्यादा आना कोई बुरी गल नहीं, लेकिन दीन दी नफरत ना आए, मदरसे दी नफरत ना आए, मसलक दी नफरत ना आए। उन्होंने माहौल इहो जिहा मिल गया मुल्हदां वाला। शेख ने हर वेले मदरसियां दी मुखालफत, मौलवियां दी मुखालफत, मदरसियां की कीता, मौलवियां की कीता। ओदी शादी होई, बच्चे होए, बच्चे जवान हो गए। हर वेले उन्होंने सुनना कि साडा अब्बा मौलवियां दी मुखालफत करदा है, मदरसियां दी मुखालफत करदा है। लो इस टाइम वो घर जींदा जागदा जे, ते मैं जानना ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ। ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆ ਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਲਮਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੀਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਤੇ ਬਿਦਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੋਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਉਲਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇhtਰਾਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ ਇਸ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੁਖਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਐਸੇ ਨਬੀ ਉਤੋਂ ਵਤਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਪੈਣਾ ਭਾਈਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਬਾਪ ਮਾਈਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਗਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਪਗਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਧੇ ਬੋਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜੇਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਈ। ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਜ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਲਾ ਅਰਫਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਅੱਧੇ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਨਾ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਦੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਬਸਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੱਟੀ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਆਰਜ਼ੂਏ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਰਸ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਥੋਂ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾਹ इथों इब्ने कय्यम पैदा फरमा, अल्लाह इथों इब्ने तैमिया पैदा फरमा, अल्लाह इथों इब्ने रजब पैदा फरमा। सारे मोहब्बत नाल आमीन कह दो। अल्लाह इथों इमाम ज़हबी पैदा फरमा, अल्लाह इथों अपने दीन दे पहरेदार पैदा फरमा। अपनी जिम्मेदारी नूं समझो, जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मनता वालिया वालिया की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना। बस यार जनाजा उठ जाना है। इधर देखो मदरसे वास्ते कुछ करो यार,
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਮਸਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁਜਤ ਹੋ। ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਅਵਾਰਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਰਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ क़यामत तक आबाद और शाद फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी ने सवाल पूछा है सजदा तिलावत के बारे कि वह नमाज च ही करना ज़रूरी है या बाद चों भी हो सकता है। मेरे प्यारे भाई, नमाज अंदर ज़रूरी नहीं, बाद चों भी किया जा सकता है। और अगर किसी वेले बंदा ना भी ना करे तो फिर भी इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं। अल्लाह पाक जो सुने अमल दी तौफीक अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।